ثم إلى أرواح أبويه وإخوانه والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيوخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سماه شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكان سماه شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السكان سماه شيخنا ورب أرواحنا الحديد يرد بك بخير والشيخ أزل مجيب وصولهم وفروئهم أن الله يتوشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم لنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة إفادها لهذه النية على كل نية صالحة ولأهل كل خير وفي أهل كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. صلوات الله وتغشى أشرف المرسلين الأطائر وتدعو رب العالم جمعا ما نور الكواكب. الصعب علينا والهنا من كل جانب فعلنا المشرب سادب جاءنا من خير واهب. قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب. صلاة الله
مسلم خفيا فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياب يا شريف الأصيل itu majuin itu ada di orang duduk يا شريف الأصيل بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاصر أنت مأوى كل تائب الشكر على ما قد حبانا من نواهي يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب من توجهنا حبابك ما رجع من ذاك خائف واغفر ذنب عبدي قد أتى نحوك تائب أشرف الرسل الأطالب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. Siapapun tertipu oleh dunia dan nafsu, tak beriman berilmu, lacurlah sudah tentu, akhir matinya sesat, dosanya sangat berat. Allah dan malaikat sangat murka melaknat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Punya waktu dicabut sebagai benang kusut, susah payah merangut, baru menyesal takut. Pintu siksa terbuka, tempat orang durhaka, sombong bersuka-suka, lepas nafsu merdeka. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Berkata malaikat, engkau ahli maksiat, tak ibadat tak taat, engkau lupa akhirat. Aku diutus Tuhan untuk beri siksaan pada orang melawan, bantah perintah Tuhan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Malaikat penyiksa siap untuk menyiksa, dengan gagah perkasa, tiap detik dan masa pun neraka jahanam berkobar siang malam, menunggu dan mengancam siksaan sangat kejam. Maulaya salli wa sallim
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما اختيار الأستاذ فينبغي أن يختار الأعلم والأورع والأسن، كما اختار أبو حنيفة حينئذ حماد بن أبي سليمان بعد التأمل والتفكر. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: وجدته شيخا وكورا حليما صبورا. وقال: ثبت عند حماد بن أبي سليمان فنبت. وقال: سمعت حكيما من حكماء سمرقند قال: إن واحدا من طلبة العلم شاورني في طلب العلم وكان عزما على الذهاب إلى بخارى لطلب العلم، وهكذا ينبغي أن يشاور في كل أمر، فإن الله تعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشاورة في الأمور، ولم يكن أحد أفطن منه، ومع ذلك أمر بالمشاورة وكان يشاور وأصحابه في جميع الأمور حتى حوائج البيت. قال علي: ما حلك امرؤ عن مشورة قيل رجل ونصف رجل ولا شيء، فالرجل من له رأي صائب ويشاور، ونصف رجل من له رأي صائب ولكن لا يشاور أو يشاور ولكن لا رأي له ولا شيء، من لا رأي له ولا يشاور. قال جعفر الصادق سفيان الثوري رحمه الله: شاور في أمرك مع الذين يخشون الله تعالى، وطلب العلم من أعلى الأمور وأسألها، فكان المشاورة فيه أهم وأوجب. قال الحكيم: إذا ذهبت إلى بخارى لا تعجل في الاختلاف إلى الأئمة، وامكث شهرين حتى تتأمل وتختار أستاذا، فإنك إن ذهبت إلى عالم وبدأت بالسبق إنه ربما لا يعجبك بريستيته فتتركه وتذهب إلى آخر
فلا يبارك لك في التعلم فتأمل في شهرين في اختيار الأستاذ وشاور حتى لا تحتاج إلى تركه والإعراض عنه فتثبت إنه حتى يكون تعلمك مباركا وتنتفع بعلمك كثيرا. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم بالدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. Ini kitab namanya kitab Ta'limul Muta'allim yang menghadap salah seorang ulama dalam madhab al-Imam Abu Hanifah, yakni Syekh Az-Zarnuji. Kemudian disyarahkan Ban Faris dalam di luar, masuk dalam. Ayo Yesus, lagi Yesus. Dalam. Ini kitab namanya Ta'limul Muta'allim yang mengarang adalah Syekh Az-Zarnuji. Beliau bermadhab al-Imam Abu Hanifah, disyarahkan oleh Syekh Ibrahim bin Ismail yang beliau ini bermadhab kepada madhab al-Imam Syafi'i itu. Jadi saling mendukung. Satu ulama dalam lain madhab saling mendukung, tidak ada gesekan, tidak ada. Kita madhab al-Imam Syafi'i itu tidak. Tapi kita juga menghargai, menghormati, sangat menghormati, menghargai madhab lain, madhab al-Imam Malik, madhab al-Imam Abu Hanifah, madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, pengarang rahimahullah dia mengatakan sekarang ini, wa amma ikhtiyarul ustadi, adapun dalam memilih seorang guru, ustad itu adalah dari ucapan para ulama zaman tabi'in udah ada. Jadi ustad itu sudah ada dari dulu. Ucapan ustad itu sudah ada dari dulu, dari zaman ulama zaman tabi'in. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dia mengatakan Malikun ustadi, Imam Malik adalah ustad aku, guru aku. Jadi kalimat ustad ini bukan apa? Bukan hal yang baru, tapi sudah apa? Sudah ada dari zaman ulama tabi'in. Nah, ada apa memilih ustad? Ustad ini kategorinya bukan yang tukang baca maulid ya, bukan yang tukang mimpin tahlil ya, bukan yang tukang mimpin baca ratib, bukan yang tukang mimpin baca tahlil di kuburan, bukan tuh. Jadi ustadz itu prosesnya belajarnya lama, panjang. Belajar lughah dulu, sudah matang lughahnya, kemudian ilmu sharafnya, sharaf sudah matang, baru ilmu nahwunya, terus lama berkepanjangan, long life education. Jadi nggak sebentar. Jadi ente ngelihat nanti di kampung-kampung ada ustadz, itu bukan ustadz tapi amil. Ambil itu lebek bahasanya. Apa bahasanya? Lebek. Yang tukang mimpin tahlil bukan ustaz, tapi apa? Lebek itu. Lebek ke? Iya, ada lagi ngajar kan. Jadi lebek itu begitu kerjaannya, mimpin tahlil, baca maulid, memimpin ratib, itu kerjaan lebek semua, bukan kerjaan siapa? Ustaz. Ustaz itu dia mentransfer ilmunya, ngajar ilmunya yang dia bisa. Lughah, kemudian sharaf, kemudian nahwu, kemudian fiqh, kemudian tauhid. Itu juga lama. Satu orang ustadz kiai meninggal dunia itu butuh puluhan tahun untuk menggantikan, bukan menggantikan, meneruskan. Satu ustadz yang benar, dia itu ustadz guru agama, benar belajarnya. Kita lihat nih, track of record belajarnya benar nih, belajarnya nih. Puluhan tahun dia belajar dengan Kiai A, dengan Habib A, dengan Kiai dengan Habib A, tahu. Dan dia menguasai betul ilmu agama. Dia meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah, itu untuk meneruskannya butuh puluhan tahun lagi, penggantinya nggak sebentar. Jadi kita jangan ketipu ya, jangan mentang-mentang pakai apa ya? Pakai sorban, mentang-mentang pakai imamah, itu udah ustadz atau tidak demikian. Jadi ustadz itu demikiannya panjang belajarnya, itu sangat lama. Ustadz Hafiz.
Wa amma ikhtiyarul ustadi, adapun memilih ustad, guru agama ustad ya. Kalau kampung kita muallim ya, kampung kita muallim. Falan bagi an yakhtara al-a'lama, maka wajib kita seyogianya memilih yang paling banyak ilmunya, yang bisa ngajarin ente semua bidang. Abu Abdurrahman Nawawi rahimahullah kata beliau, seorang itu bisa diberi gelar kiai bila sudah menguasai 18 cabang daripada cabang ilmu agama. Berapa? 18. Baru bisa dibilang apa? Kiai. Kalau sekarang kiai sekarang yang kita lihat, yang aneh perhatiin, yang aneh pantau itu bukan kiai. Yang sekarang orang-orang manggil apa? Manggil kiai itu aneh lihat, aneh pantau. Aneh kan dari kecil belajar, tapi sekarang aneh belajar. Itu bukan kiai. Nanti saya tahu yang orang-orang panggil kiai yang sekarang ada, boleh di masjid, boleh di musola, boleh di majelis taklim, boleh dimanapun adanya. Itu sesungguhnya bukan apa? Bukan kiai. Jadi kalau kiai itu sudah menguasai tadi berapa? 18 cabang ilmu agama dikuasai. Bukan tahu kan apa? Dikuasai semuanya. Dia menguasai lugah, dia menguasai sholat, dia menguasai nahu. Anak-anak aja yang belajar sama setengah hidup belajarnya yang sholat kan begitu. Oh capek belajar sholat. Tanya aja belajar mana? Itu capek belajarnya. Dari satu kalimat, dari kalimat misalnya doroba, misalnya al-madrasah, itu bisa kena banyak itu. Madrasah itu diambil dari kata darasa ya durusu, masuk kepada wazan bab yang pertama, fa'ala yaf'ulu, itu capek, itu luar biasa. Jadi pertama itu, jadi ini seorang guru itu nama dari yang a'lam, yang apa, yang ilmunya lebih apa, lebih banyak itu. Tadi seorang kiai itu diberi gelar kiai itu bila sudah dia itu menguasai 18 cabang ilmu agama. Jadi kalau yang sekarang bukan kiai. Ada yang bilang ya bukan kiai, ada yang bilang bukan kiai. Siapa dia kiai? Bukan kiai. Siapa dia kiai? Bukan kiai. Cuma orang-orang awam memberi gelar dia apa? Kiai. Yang memberi gelar kiai itu kiai juga. Tukang emas itu tahu emas. Tukang berlian itu tahu apa? Berlian. Tukang batu tahu apa? Batu. Ada orang pakai batu kaca sintetik. Ini yang tukang batu tahu kan? Tahu. Itu batu sintetik tuh, bukan batu apa? Bukan batu asli, bukan natural tuh. Kan gitu. Yang tahu itu emas, tukang emas. Yang tahu itu orang kiai, ya kiai yang sesungguhnya. Kalau ada bukan kiai sesungguhnya bilang itu kiai, emang itu bukan kiai sesungguhnya. Maka bilang kepada kiai yang lain juga apa? Semuanya kiai dipanggilnya. Ya begitu ya. Sama dengan ustaz, sama seperti itu. Jadi itu yang udah ngerti, udah tahu, oh iya. Apalagi itu udah pernah ngerasain belajar capek tuh. Belajar lughah, belajar sorof, belajar nahu, belajar bayan, badi, ma'ani, belajar mantiq, belajar arud, belajar ilmu qawafi. Wah capek itu belajarnya puluhan tahun. Belajar silat. Baru kita mengerti, oh iya benar. Ternyata itu kata Abu Abdurrahman Nawawi rahimahullah, seorang itu diberi gelar kiai bila telah menguasai tadi berapa? 18 cabang ilmu agama. Belajar silat, Rat. Iya, Bang, silat, Bang. Jadi Anda sekarang udah melihat, ketika udah mantap, benar kata guru-guru kita. Benar kata Rasulullah SAW, semakin bertambah tahun, semakin kemarin, semakin habis yang dibilang kiai. Semakin habis yang dibilang mu'allim semakin habis sudah di kampung-kampung udah habis sudah habis. Jadi sekarang kalau generasi muda yang nggak mau pada belajar Bukit Duri khususnya deh, nggak mau pada belajar Manggarai Bukit Duri khususnya, udah nanti setelah yang tua-tua berpulang ke rahmatullah habis ya, udah orang awam semua pada akhirnya. Cuma penampilan apa? Penampilan ustadz, penampilan kiai, seolah-olah seakan-akan dia ustadz kiai. Kan? Hanya yang bilang ya, yang bilang. Tes dulu, bisa nggak baca kitab? Yang gondrong aja nggak bisa dibaca, apalagi yang botak.
Baca kitab yang kotak, yang gundul, baca biar benar, jangan disubur-suburin. Dari awal, buka tuh kitab dari awal sampai akhir. Kalau benar dia bacanya, oh iya benar dia seorang ustaz, benar dia seorang kiai. Ada ketemu ada ketemu orang-orang yang memang sudah dipanggil kiai. Waktu kita berdiskusi berdebatan, suruh baca kitab, berantakan ente dari awal sampai habis baca kitabnya. Yang seharusnya kasrah dibacanya fathah, yang seharusnya dhammah dibaca kasrah, udah berantakan. Orang manggil siapa? Kiai. Ini hal ini perlu diinformasikan karena demikian. Jadi kita nggak sembarangan manggil orang apa, ustaz atau kiai. Akan datang lebih aman lagi. Saya punya teman pintar alim, menguasai semua ilmu agama. Dipanggilnya maunya Kang Mas, apa? Kang Mas, kayak Ariel Kang Mas, pantas gitu. Iya, Kang Mas atau panggilnya AA, boleh. Abang tuh. Malah orang-orang yang udah mengerti agama dia takut dipanggil ustaz, panggil kiai. Ini orang teman pintarnya luar biasa, menguasai semua ilmu cabang ilmu agama, dikuasain semua. Tapi dipanggilnya apa? Maunya panggil saja saya Kang Mas. Kan Anda bisa pacaran berapa bulan. Iya, panggil Kang Mas. Jangan gitu ya, nggak dipanggil kiai, nggak dipanggil ustaz, karena marah. Emang bukan kiai, emang bukan ustazku yang bilang. Wa amma ikhtiyarul ustadi, adapun pemilihan seorang ustaz, fayan bagi an yakhtaru al-a'lama. Pertama itu, kita wajib memilih guru yang dari apa? Yang ilmunya lebih banyak. Dikuasain apa ini? Kuasain, oh semua. Belajar tapi dia saya mati. Kamu dikuasain, lu dikuasain seorang. Dikuasain. Kan orang kalau begitu kan nggak tahu kan. Ente apa juz 30, Ariel apa juz 30, tahu nggak orang? Nggak tahu. Pas dia baca secara hafal baru orang tahu. Oh iya, si Ariel hafal juz. Berarti kan ilmu itu nggak kelihatan. Ilmu nampak nggak? Nggak kelihatan. Pas praktek, kemudian benar orang yang tahu, orang yang paham, perhatiin, dengerin secara sama. Oh iya benar. Ini anak hafal juz 30, perhatiin dari Amma sampai surah An-Nas, perhatiin baca. Oh iya benar. Oh benar nih anak hafal juz 30. Tapi orang tahu nggak dia hafal juz 30? Ada nggak tulisannya hafal juz 30? Ada nggak? Ada nggak? Ente ngelihat ada orang pintar tulis pintar? Ada nggak? Ada. Ada punya gurunya Jasa Azhar Tinggal Padang rahimahullah. Itu beliau luar biasa keilmuannya, tapi pakaiannya sederhana. Orang nggak tahu beliau itu adalah seorang kiai, seorang mu'allim. Orang nggak tahu sama sekali. Luar biasa. Nggak ada tuh orang pintar atau orang ketahui kecuali dia orang pintar juga. Artinya sematan panggilan kiai atau ustaz itu kalau yang manggilnya kiai betul berarti itu betul kiai. Itu begitu aja udah itu. Ini ada kiai, benar kiai. Manggil yang lain kiai juga. Benar yang dipanggil oleh seorang apa? Seorang kiai. Kiai imam. Jadi pertama itu ya, pertama memilih seorang ustaz itu yang alam, yang ilmunya lebih apa? Lebih banyak. Itu guru perhatiin tuh. Oh ini gurunya guru tanggung, tinggalin. Tanggung nanti akhirnya ente dapat informasi ilmu berantakan. Yang seharusnya wudhu pakai air yang suci mensucikan, sama dia boleh pakai air musta'mal, kan begitu? Karena dia nggak ngerti sama sekali. Ada yang aneh dengerin, ada perhatian. Mandi hadas ente niat pakai qasad ta'aruf ta'yin. Mandi hadas niatnya pakai apa? Qasad ta'aruf. Yang ente ngerti deh, jangan ada yang ngerti. Ente yang udah ngerti qasad ta'aruf ta'yin buat yang ada tuh. Sholat. Kudu di ekor merangin mandi hadas itu ada kosong, ada ta'arud, ada Allah, kesian banget muridnya kesian. Nggak ada kosong ta'arud ini mandi hadas. Itu adanya pada apa? Pada sholat yang wajib. Sholat, usolli, ta'arud, Allah, ta'ir kalimat as-subhi, al-zuhri, al-asri, al-maghribi, al-isya'i. Jadi itu penting, wajib tuh pertama. Cari guru yang a'lam, yang ilmunya lebih apa? Lebih banyak. Yang kedua, wal awra'a. Apa itu awra'?
Guru yang ziyadatu taharruzin adalah haram. Jaga dirinya dari hal yang Allah haramkan. Dijaga tuh dari pandangan-pandangan yang Allah haramkan, dijaga. Kalau ada nggak bisa ya, kalau ada nggak bisa terus terang, ada nggak bisa, ada di pertemuan nggak bisa. Mungkin ada bisa kali bukan ada. Ada semalam dia di pelajaran begitu seru gitu. Kayaknya bisa. Yang paling warok cari itu. Ada nggak yang paling warok, yang paling bisa menjaga diri daripada hal yang ada? Yang Allah haramkan bisa. Oh iya, ini dia nih, ilmunya banyak juga paling apa? Paling warok. Warok itu pakai ain ya, artinya orang yang bisa menjaga dirinya dari hal yang Allah haramkan. Nggak berzina, nggak menjudi. Ada punya orang tua bilang, kalau ente berguru dengan seorang guru, itu guru masih nongkrong, tinggalin tuh guru, nggak ada keberkahannya. Itu guru masih apa? Masih nongkrong, bukan nongkrong lah ya. Nongkrong di mana? Di jalan. Warkop. Sini ada masih ya. Nongkrong, masih main catur, masih nongkrong di pinggir jalan, bukan tengah jalan, bukan, tabrak mati dia. Masih nongkrong gitu, tinggalin tuh guru, nggak ada keberkahan sama sekali. Namanya guru kan kerjaan itu mau banyak, kan begitu. Itulah kita yang bakal dia ngajar. Kalau kerjaan nongkrong gitu ya, nongkrong lagi tuh guru. Lihat lagi, nongkrong lagi. Kapan baca Quran itu guru? Kapan baca Rabbul Apa itu guru? Kapan baca selawat itu guru, kan begitu. Jadi demikian ada punya orang guru, ada punya nongkrong bilang gitu, demikian. Kalau ente ngeliat ada seorang guru yang masih nongkrong atau masih menyentuh, cepet-cepet tinggalin. Nah tadi yang pertama cari guru yang lebih banyak ilmunya. Yang kedua yang lebih apa? Yang lebih wara. Artinya wara itu guru yang lebih menjaga daripada hal yang Allah haramkan. Wal asanna yang ketiga yang lebih tua dari ente. Cari itu lebih tua tuh. Dewan Ahmad kan itu lebih tua dari ane. Ane dari 13 Muhammad 15 kan. Iya lebih tua mana? Berapa itu kan? Berapa ini? 12. 13. Kan ada yang kita. Lalu tuaan lu ada. Paris kan? Iya. Tuan Paris Yesus. Cari yang lebih apa tadi? Yang lebih tua. Pertama lebih banyak ilmunya, yang kedua lebih warak, yang ketiga lebih tua. Tuh. Oh lebih tua dari kita nih, ilmunya banyak. Jangan tua doang ya. Oh lebih tua. Tapi ilmunya entek. Kemudian waraknya entek. Jangan. Cari pertama yang ilmunya paling banyak, yang kedua tadi apa? Yang paling warak. Yang ketiga terakhir baru yang paling apa? Paling tua. Jangan cari paling tua doang. Tua kecil buat apa? Merah. Paling tua deh. Di antara sekian yang banyak guru paling tua dia. Paling tua doang, tapi ilmunya kan ada. Jangan berguru dengan dia. Di Al-Azhar. Iya kan. Kelas ya. Jadi kalau mau pilih guru tadi pertama ya paling banyak ilmunya. Yang kedua yang paling warak. Yang ketiga yang paling tua. Kaget. Di sini yang paling tua siapa nih kira-kira nih? Bang Dul. Oh, Bang Mali ini paling tua nih. Dia tuh belum tahu umurnya. Besar. 19 dia lah. Orang laki kok juga ngakunya muda pas keluar, tapi pas sampai ke rumah ketemu bininya tua aja. Ini kan. Orang muda di luar loh. Paling setan. Paling setan. Orang laki begitu, yang perempuan di luar tuh kayak anak muda, pas sampai rumah ya udah depan perawan kayak anak muda. Di rumah apa kata bininya? Ya elo. Biru Magelang. Apa banget? Biru Magelang. Iya waduh. Ampun waduh. Teknik. Nah, jelas ya. Jadi kita cari guru tadi pertama yang lebih banyak ilmunya. Yang kedua tadi yang paling moral. Yang ketiga yang paling tua. Karena kalau Abu Hanifah hina izin Hammadan Nabi Sulaiman ba'da ta'ammuli wa tafakkuri
Sebagaimana Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau memilih gurunya yang bernama Sayyidina Imam Muhammad bin Abi Sulaiman. Setelah beliau renungin, beliau pantau, beliau lihat yang paling alim, yang paling banyak ilmunya, yang paling ngorok, yang paling tua adalah Al-Imam Muhammad bin Abi Sulaiman. Dilihatin, begitu itu kalau nyari guru. Jadi jangan langsung ada, langsung belajar, lihat dulu, pantau dulu, guru dari jauh. Lihat tuh, oh iya, lihat dulu, udah baru tahu ilmunya banyak, kemudian paling ngorok, kemudian paling tua. Kalau ada belum tua, ada tua, belum tua. Artinya tiga ini udah ada, tapi yang paling penting pertama kan itu, yang ilmunya paling apa? Paling banyak. Baru yang kedua yang paling banyak, yang ketiga baru yang paling tua. Aduh. Anda masih muda kan? Masih muda awal. Masih ada anak kayak Paris. Ya anak-anak. Pada 15 anak-anak. Anak baru deh. Kalau Anda tua, bukti kuat. Wan lebih tua dari Ustaz kan, Wan? Satu jangan nih, Wan, kan begitu? Iya, berarti kan Wan lebih tua dari Ustaz. Cakupan Al-Bahad daripada Al-Hadad. Iya. Di sini ada platform. Al-Bahad dua di sini. Dia hancur berarti nggak jatuh. Tadi jatuh baru kalau hancur aja. Ya segitu ya. Jadi ente kalau nyari guru lihat dulu tadi pertama ilmunya. Yang kedua tadi wah, yang ketiga paling tua. Sebagaimana tadi Al-Imam Abu Hanifah perhatiin tadi saya begitu. Al-Imam Muhammad bin Abi Sulaiman, perhatiin, oh iya, yang paling alim Imam Muhammad, yang paling marah Imam Muhammad, kemudian yang paling tua Imam Muhammad. Baru beliau belajar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا في الإجابة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توفقني لحسن العبادة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة
بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة بهم وبالأولياء تلحقني به وذريتي وشيعتي وعشيرتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة وتصريف عني كل شر بحقهم وشر لشر من إنس وجنة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة بفضلك بشرني بحسن الخاتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجتي إلهي بجاه الأنبياء
إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.